শিলিগুড়িতে এসে উনি এই ঘটনাটাকে উনি স্যাড বলেছেন, কিন্তু তারপরে ঘুরিয়ে উনি কমপ্লিটলি ব্লেম করেছেন আপনাকে এবং বলেছেন যে আপনি ইনভেস্টিগেট করছেন এভাবে কথা বলে এই কথা বলে। তো এটা যদি আপনি একটু ক্ল্যারিফাই করেন। আমার মনে হয় আপনাদের এইসব কথাগুলো বলাই অন্যায়। ওনার মুখ দিয়ে যে বারবার মিথ্যে কথাগুলো বেরোচ্ছে, সেই মিথ্যে কথাগুলো আশা করি ইউ শুড নট রিপিট ইট। প্রাইম মিনিস্টারকে বলুন, এমন এমন মিথ্যেবাদী প্রাইম মিনিস্টার আমি কোথাও দেখিনি, যে এত বড় একটা ঘটনা ঘটার পরে উনি যখন শিলিগুড়িতে ছিলেন, ওরা তো 3টে হেলিকপ্টার করে প্রেসিডেন্ট পেছনে, তিনি একবারও গিয়েছিলেন ঘটনাস্থলে? 4টে ডেড বডি বলবে ইলেকশন, প্রাইম মিনিস্টার তো সব থেকে ছাড়, সে তো সব অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছে, আমরা পাই না, সব অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছে। আমি যেখানে মিটিং করতে যাচ্ছি প্রত্যেকটা স্পট বুক করে নিচ্ছে। তাও আপনাদের আমি বলি, ওনার উচিত ছিল মিটিং ছেড়ে দিয়ে ফার্স্ট ওই ডেড বডিগুলোর কাছে যাওয়া, পরিবারগুলোর কাছে যাওয়া। লজ্জা করে না? উনি দাঁড়িয়ে ক্লিন চিট দিয়ে গেছেন। ইটস এ ম্যাটার অফ সেম। আই কন্ডেম হিজ অ্যাটিটিউড। প্রথমে পর্যায়ে ভোট নন্দীগ্রাম এবং আজকে কুচবিহারের যে ঘটনা ঘটলো, তাহলে পরবর্তী ভোটের ক্ষেত্রে মানুষ তো আরো আতঙ্কিত হবে। মানুষ আতঙ্কিত হবে না। শুনুন, মানুষ অনেক লড়াই বাংলায় করেছে। বাংলা নবজাগরণের জায়গা, বাংলার স্বাধীনতার জায়গা, বাংলা স্বাধীনতা সংগ্রামের জায়গা, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিরুদ্ধে বাংলার জায়গা। বাংলার মানুষ জানে বিজেপি যেন তেন প্রকারণে বাংলা দখল করবার জন্য গুজরাট বাংলা শাসন করবে, এইটাই ধরে নিয়ে ওরা মানুষের উপর অত্যাচার করছে। ওরা যত অত্যাচার করবে, মানুষের ওদের প্রতি ঘৃণা আরো বাড়বে এবং মানুষ ওদের বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে, একজোট হয়ে সবাই তৃণমূলকে ভোট দেবে। কারণ তৃণমূল কংগ্রেস না আসলে বাংলা বাঁচবে না, মানুষ বাঁচবে না। तमिलनाडु में क्यों कुछ नहीं किया? How many officers are changed in Tamil Nadu? Kerala? You tell me how many times Modi and others they went there? No, their target is only Bengal because I am fighting the battle. I am the only women CM. I am fighting the battle. I am doing the struggle and I am from the struggle. He knows that only I can give him the fitting reply. That's why we want peaceful election. Every time I am appealing the people for peaceful election. Why they are not allowing? Who fired? Who killed our people? Within this election time, more than 18 people are being killed. Under this election commission time, 18 more than. Even out of that, maybe 13 from our party. Even a panchayat election, you people have raised so many issues, but panchayat election also never happened this. दीदी क्या इस्तीफा मांगेंगे अमित शाह का? मांगा है। कल हमारा रैली चलेगा पूरा ब्लॉक टू ब्लॉक में। कल तो इलेक्शन इधर में नहीं है, पूरा अमित शाह का इस्तीफा मांगेगा। और ऐसा होम मिनिस्टर देश में रहेगा तो देश को कब बेच देगा? अगर होम मिनिस्टर वो देश को रक्षा करे ना, होम मिनिस्टर देश का कॉन्स्पिरेटर बने, क्या होगा ये देश का? না না, আমি বলছি আমার ইচ্ছে সিআইডি করুক, তার কারণ আমি চাই না এভিডেন্স নষ্ট হোক। এখানে কিন্তু অনেকে ছবি তুলেছিল, তাদের আমি শুনেছি ফোন থেকে ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে ফোর্সফুলি, ডেকে ডেকে। সুতরাং আমি চাই এভিডেন্স থাক, মানুষগুলো বিচার পাক। আমার হাতে আসলেই আমি সিআইডি এনকোয়ারি করবো। হ্যাঁ, हमारा पूरा जिम्मेदारी है इसको सुरक्षा करने के लिए, इसके लिए हम लोग ही सुरक्षा कर रहा है। और बीजेपी guns and guns, why they brought the outsiders? You know it is nothing today. I am saying from the beginning, why Bihar the people are coming guns and guns? Why the UP from guns and guns they are coming? Why from Delhi they are sending guns and guns? Why? Tell me why Home Minister is supplying all these things? রাজ্যপাল অনেক আগে ঘোষণা করেছিলেন ওই প্রশাসনিক সাংবিধানিক পদ থেকে রাজ্যের নিরাপদ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন দিতে দায়বদ্ধ। আজকে যখন একের পর এক ঘটনা ঘটছে, রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে আপনি কি বলবেন? No comments. I think he has not tweeted anything. Let us watch. दीदी आज जो घटना He is the man, he gave tweet within a second. But sometimes maybe दीदी आज की जो घटना घटी है, क्या आपको लगता है कि एक वर्ग के लोगों को डराने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम? डराने के लिए कोई बात नहीं। ऐसा डरा के वोट आप कभी काबू नहीं कर सकता है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इट इज नॉट द डिक्टेटरशिप कंट्री लाइक पाकिस्तान और द अदर प्लेस. It is a democratic country and we want democracy should be in a well manner, and election commission must run the election with proper manner. Why the retired officer will run the election? And whatever the incident happened, all election commission
appointed the people. It is not that our state government appointed the people and incident happened. All the officers are being appointed by Election Commission and recommended by BJP. They have their letter also. Every day they are meeting, they are disclosing it into the press, and you see, change this, next day change. Change this, next day change. Change this, next day change. They change everything. तो दीदी इस घटना के बाद में जो लोग शांतिपूर्ण लोग हैं वो जाने में बूथ में जाने से नहीं, इट इज नॉट करेक्ट। ऑल लोगों ने जाएगा, ভোট দেगा, সব लोगों ने ভোট দেगा। আমার সবার কাছে অনুরোধ আরো বেশি করে ভোট দেবেন। আজকে সবাই ভোট দিয়েছেন এবং যদি মানুষ ভয় পেত তাহলে এখনো পর্যন্ত প্রায় 60-65-70% হয়ে গেছে, তাহলে এটা হতো না। এবং আরো মানুষ বেশি ভোট দেবে, কারণ মানুষের অধিকার, মানুষের ভোটটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিজেপির বিরুদ্ধে সবাইকে ভোট দেওয়া দরকার। मैम आपने कहा इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वहीं पर मैम गौतम देव डाकग्राम खुलवा छोड़ो, दैट इज डिफरेंट इशू, ए स्मॉल इशू। डोंट कंपेयर विद, डोंट यू फील असेम टू कंपेयर दिस स्मॉल इशू टू दिस फायरिंग इशू? Sir, this is the first time that in recent memory that people have died due to the firing by the central forces. So my questions are two. One, what is going to be the impact of this firing in the remaining? Still there are so many seats where elections are. Now we will appeal peace. We will appeal all people to cast your vote peacefully. There will be no problem, and I think Election Commission must take care of that, so that they should not behave like one-sided people. They should behave like a democrat to save the democracy. And we will appeal the people, and on behalf of my government, I appeal all of the people to behave, to vote for democracy, to vote for peace, to vote for development. There are 54 seats in North Bengal. During 2019 election, your party failed that. What about your aspirations? How many seats PMC is winning in North Bengal? This time, I think North Bengal will vote for us. दीदी 4th फेज का आज इलेक्शन खत्म हो जाएगा, क्या लगता है कितने सीट लेके आप आ रहे हैं सत्ता में? देखिए, हम तो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, और हम अमित शाह का वहाँ पे मशीन में भी वोट छुपा के नहीं रख दिया है। उन्होंने जो बोल सकता है हम नहीं बोल सकता है, लेकिन वी आर डूइंग बेटर एंड वी विल विन द इलेक्शन। देयर इज नो एप्रीहेंशन अबाउट दैट। यू फॉरगेट दैट बीजेपी विल क्रॉस इवन 70। Are you also going to the hills for campaigning? Hill, I am not going because my time is very limited, but I will campaign in Matigara and Naxalbari. But Hill, my Pahari brothers and sisters, they will campaign. They will do it. There is a big confusion between the two parties. What are the mutual? Please don't ask me this question right now. It's a very serious press conference. Ma'am, just following this incident, would you like to raise the demand again of the removal of Vivek Dubey from his post? Of course, Vivek Dubey and also SP also. Why not? Appointed by Election Commission, the SP. You tell me he doesn't know ABC of the district, and he became the SP. Just before one day of election, somebody is deputed as a SP, somebody is deputed as a DM, somebody is deputed as a IC. They do not know the area even. Only to help the BJP they are doing this. And I have accept what SP has said. He is BJP appointed SP. Of course, he gave the official appointment, but he is a BJP supporter. But how he gave this nuisance statement, I totally condemn, and I told you that whatever CID will decide, and CID, STF and all my important organization, I'll tell them whenever power will come to us, we will investigate. Ma'am, do you think that section of officers are acting at the behest of the central government? No, you tell me. Law and order is such a subject. They have to know the area. Now everybody is changed. Everybody within only few, 1, 2, 3. Everybody is changed as per central government decision and nomination. They are not capable to run the law and order. They do not know the area. They do not know the people. They have not worked in the field. So you just pick and choose one. He's a BJP supporter and instruction BJP को vote करना है. What is this nonsense is going on? I have seen so many elections. You know, I contested 8 times parliament election and 3 times is assembly election. So I know the election commission and election. I have seen so many, but I have never seen this type of things. This is very interesting that you have said that the elections are taking place in a 356 like situation.
If not, then why everything is changed? Why nobody is giving us any information? Why everybody is totally detached from the government? And why they are reporting to only central government? दीदी आप बार बार भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि माहौल बिगाड़ रहा है। आरोप तो लगाने का जरूरी है, उसी के लिए लगा रहा है। अभी तो कम बोल रहा है, बाद में और भी बोलेंगे। तो रिमेनिंग जो 4 फेज उसको लेकर आप कितनी चिंतित हैं? क्या क्या और जो 4 फेज बाकी है उसको लेकर आप कितनी चिंतित हैं? क्या आपको लगता है? आप कौन टीवी से है? मैं लाइव सर्विस। अच्छा, तो आपको लगता है हम चिंतित है उसके लिए? आपको एक भी दिल में दुख नहीं लगता है जो मर गया है उसके लिए? हम चिंतित है उसका परिवार के लिए जो चला गया उसके लिए। हम इलेक्शन के लिए चिंतित नहीं है कि हमारा कंफर्म है, वो आप चिंता करो, हमारा चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो उन्होंने यार क्या करेगा? उसको क्या है, जो बोलता है उसको मालूम है? पूछे, देश को तो खत्म कर दिया। जो बोलते हैं जो करते हैं उसमें कोई ये है? वो तो सोचता है आई एम द ग्रेटर सुपर ह्यूमन बीइंग, सुपर ह्यूमन। गांधी जी से भी बड़ा हो गया। Will the state government do something for the bereaved families? I mean, I don't know whether. Yes, of course we will do. Disaster we can do anytime. We will do, because a disaster of I will talk to my chief secretary. Of course, the bereaved families, even whoever is killed in this election, with all the parties, even I don't include only one, I include all. Whoever has been killed, murdered, and police firing, it's a special case. So they must get some relief from the government, and we will do it. But let my chief secretary to announce that. ঠিক আছে, কালকে দেখা হবে তাহলে।